Good afternoon. Da kami dito ay Washington Memorial Park. Ijilikod ko Washington Memorial Park sila matikaw ka. Dito yung ay monument gayon de jay. Washington Monument de jay may sa de jay likod ko. De jay. Ngayon dito ito yan mitan Washington Memorial Park. Pintas sika. Pintas dito Di weather na pa Kadwak tutang na mayat-mat kayang kahedap ti magnas ka. Uray 6 miles, pwede pa. Kat ni Joyce, imun monitor na ti sugar nitang. At basit ngat-ngatot sugar. Tata, mabisin kami. Anat orasen? 1:19 PM. Nalawa dito nga pagpagnaan. Napintas met ti Barnham ko namon yung awan pa'y kapinger na dati bro. So nga pribilehiyo anak ko may met dito nabayagmit nga kwan bucket list tayo dagitoy bucket list that na-check kamen. Thank you for watching.